Ni waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaradikulu o sanfɛ ka bɛn jeudi ma juin kalo tile 2 san 2022 laseli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin Faransi sɔrɔsiw ka avion ye kunu tile bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka munumunu Kidali Sangolo o la dɔw siranna dɔw jɔrɔla ko kɔni Faransi tɛ ka a ka janfa wɛrɛ labɛn ka ɲɛsin Mali jamana o ma sabula avion ninnu bɛ jigin cogo min o bɛ yɛlɛ o cogoya o de la an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an mun b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dante foli min na kunun ko Kidali Faransi avion kɔni ye Sangolo minɛ ka kɛ u ta ye u bɛ munumunu Kidali dugu kɔnɔ u bɛ taa kungo kɔnɔ wa u bɛ kɛngɛn bolo ni ka olu minɛ maaw siranna maaw jɔrɔla ko a bɛ sɔrɔ Faransi bɛ ka janfa wɛrɛ o de labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka nin tɛ Mali jamanadenw sirankun belebeleba bɔ sabula Faransi kɛlɛbolo min tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Barkhane ni o nakuma o y'a jira k'a fɔ u bɛna Mali sɔrɔsiw de dɛmɛ ka terrorisiw ani djihadistes ka olu kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ bali ka wuli min bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔ fu bɛ se ka siri o la cogoya min na nka o nana kan min kan u ma baara kɛ o kan an ka marabaa kuraw olu y'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ ninnu kun nana ko bɛna Mali jamana de dɛmɛ nka ninnu yɛrɛ de yelen bɛ bi i ko tiɲɛnikɛlaw o la ko anw jɛna o kɔ u bɛ se ka taa ka bɔ Mali jamana o kɔnɔ o kɛlen sa Niger marabaaw y'a jira k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ o jatigi kɔrɔw ye ko u bɛ se ka u ka kɛlɛbolo ta ka bɔ Mali kɔnɔ ni ka taa sigi ni a ye Niger o kɛlɛbolo de ye bɔtɔ anw ka jamana kɔnɔ u selen Kidali la terroriste kulu dɔ bɔra u ni san cɛ ni ka o attaquer o senfɛ u ka kɛlɛkɛcɛ caman olu ni tora o la wa u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw olu fana tiɲɛna o min kɛra sa u y'u ka avion bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka na munumunu salo daminɛ Kidali Sangolo o la min b'a to u bɛ se ka nin terroriste kulu ninnu ka o tigɛ da u kan ka o avion to ɲinini na terroriste taara embuscade da u ka camion wɛrɛ ɲɛ olu fana bɛnna u janfa o la kabi o de kɛra u y'u ka radaru ani u ka drone ka taa se u ka hélico intelligent u y'u olu bɛɛ lajɛlen bila baara la min b'a to u bɛ se ka nin terroriste kulu ni ka u ye ka o tigɛ da u kan nka ka ta kunun sɔgɔma fo ka taa se sufɛla ma u bɛ ka ɲinini kɛ dugu kɔnɔ cogo min u bɛ ka kɛ kɛngɛn bolo olu fɛ o cogoyaw la wa u bɛ ka Kidali dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen munumunu nka u ɲɛ ma se ka da nin terroriste kulu olu kan u b'a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛbolo Barkhane u ka kɛlɛkɛkulu min tun bɛ anw fɛ yan kɛlɛ dɔnniya tɛ u la wa kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ tun tɛ u bolo sabula anw ka jamana bɛ cogo min na i ko bi terroriste ninnu tɛ se ka nin bali ka wuli ta ka ɲɛsin anw ka jamana kɛlɛkɛcɛw ma ɛri kelen ɛri fila kɔ ni Mali sɔrɔsiw ma o tigɛ da u kan nka n'a jira k'a fɔ ko Faransi kɛlɛbolo min tun bɛ anw fɛ yan k'olu bɛ nana anw dɛmɛ ka anw lakana ko terroriste ye olu ni u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ni attaquer cogo la wa u bɛ ka o ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na o tigɛ ma se ka da u kan o b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana kun ma tila n'an kun y'an jigi to Faransi ka dɛmɛ o de kan terroriste ninnu tun bɛ an bɛɛ lajɛlen faga kelen kelen nka nin ye Faransi yɛrɛ de bɛlen ye a ka janfa o kɔnɔ ni i ka wara degi sogo ɲimi o la n'a ma sogo sɔrɔ don min na a bɛ e yɛrɛ ɲimi Faransi de ye terroriste ninnu ka o kolo ka o su ka bila anw ka jamana na ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila u ka disposition na kɛlɛkɛminɛnw carburant wari bɛ di u ma min b'a to u bɛ se ka Mali jamana ka bali ka wuli ɲɔ ɲa a kɔnɔ cogoya min na ka terroriste ka o sinsin anw ka jamana o kɔnɔ cogoya min na Mali sɔrɔsiw kɛlen kɔ ka fanga sɔrɔ terroriste kan ka terroriste ni dogo ka terroriste ka olu jagoya u ka dugu wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ ka o ɲɛsin Faransi yɛrɛ sɔrɔsiw olu ka kɛlɛkɛcɛw o de ma sisan u bɛ MINUSMA convoi attaquer cogo min na u bɛ Barkhane convoi attaquer o attaquer cogo kelen o de la ni ne kɛlen bɛ jɔrɔna ko belebeleba ye Faransi kɛlɛkɛkulu olu bolo sabula u y'a ye k'a fɔ waati min na olu bɛ ka mafiya sɔrɔ waati min na olu kɔti bɛ ka jigin waati min na farafinna jamanaw bɛ ka lagosi bɛɛ lajɛlen ta ka da olu kan sabula u ye terroriste ka olu dɛmɛ ko ni o terroriste kulu kelen yɛrɛ de bɛ ka o ɲɛsin o ma o kɔrɔ ye Faransi ta bɛ ka kɛ kɔjɛni ani ɲɛjɛni o de sabula Faransi ka janfa jugu o de kɛra sababu ye ni Rusi jamana ale ye jɔyɔrɔba sɔrɔ farafinna jamanaw o kɔnɔ bi sabula farafinna jamana kuntigi caman ye k'a fɔ ko Rusi ka dɛmɛ o da ka di olu la ni Faransi ka baara ɲɔgɔnya u ye sabula Rusi mana i dɛmɛ i bɛ sɛbɛya sɔrɔ i jugu ni o ye terroriste ani rebelle olu kan nka ni Faransi nana k'a bɛ i dɛmɛ a bɛ e kɔnɔ suruku wa a bɛ tila ka kɛlɛkɛminɛnw ani musaka caman ta ka di rebelle ani terroriste ma ka olu su ka bila e la wa i b'a ye k'a fɔ aw tɛ se ka aw yɛrɛ sɔrɔ sira min bɔlen filɛ nin ye terroriste fɛ sisan
ni o ye ka u yɛrɛ ɲɛsin faransi yɛrɛ ma u bɛ a yira k'a fɔ ko olu bɛ ka a tigi yɛrɛ o de minɛ sisan nka terisukulu min bɛ ni olu bɔra libi ani arabu jamanaw na olu kɔni dɔw bɛ olu dagalen bɛ kida la u ka bali ka wuli u ka suma u ka atakiw u ka suma nka kɛlɛkɛminɛw b'u bolo o kɛlɛkɛcɛw olu de ye u yɛrɛ sifilɛ faransi kɛlɛbolo barikaniw o la nka o kɔni ye sebaya sɔrɔ u kan sabula u y'u ka bali ka wuli kɛ fo bi faransi n'a ka aradari n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko kɛlɛkɛminɛ fasugu bɛɛ bɛ olu de bolo wa ko olu kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn kunnafoni b'u bolo u bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni kɛlɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na olu dɛsɛlen bɛ ka terisukulu ninnu ka o ɲini ka u ye kɛnkɛnbolo o sanfɛ tile kelen ani su kelen u bɛ ka o ɲini hali maa kelen u ma se ka o minɛ o la n'a sɔrɔ anw ka sɔrɔsiw dɔ kun sisan sɔrɔ jaabi bɔra nin ko kɔ faransi bɛ ka anw ka kɛlɛkɛminɛ minnu lagosi ko kɛlɛkɛminɛ kɔrɔw de don kɛlɛkɛminɛ kolonw de don ko irisiw bɛ ka anw ka sɔrɔsiw kunfa ni u ka fɔlɔfɔlɔ kɛlɛkɛminɛw o de nka o fɔlɔfɔlɔ kɛlɛkɛminɛw olu bɛ ka jaabi min bɔ faransi n'a ka sisan kɛlɛkɛminɛw olu dɛsɛlen bɛ ka o jaabiw ka o de bɔ o jamana kelen ani o yɔrɔ kelen o la u b'a jira k'a fɔ mali armée ka monter en puissance an kan ka barikaba de da irisi jamana ye sabula u bɛ ka o kɔnɔ gɛlɛya anw ye aw k'a dɔn k'a fɔ faransi avion min bɛ ka munumunu kida la u bɛ ka terrorisiw de ɲini terrorisiw min ye faransi sɔrɔsiw attaqué kidali fo siyɛnko 2 ka tila ka minisima fana ka o attaqué nka fo sisan u tigɛ ma se ka da o kan ni aw mako bɛ an ka kunnafoni na aw bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛ ni o ye Sika Info ale ka chaîne YouTube ye aw bɛ aw abonné ni ka cloche de notification ko activer min b'a to a bɛ se ka an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o la aw k'an bɛn waati wɛrɛ